tabenda bukambia na Burkina Faso television za necha ga konda ibo saka wane darin kala be jonteni jonda ba no ketabana no mun bla mun ga wora lo kondene wora chowa sani za jira ya anyu nyu do nyama la wapia pelere ta dunu mu tu ebuelse le memi chemo le biwe o modo so o wora do nyama memo nde biwe pati wona pielu yo muga kulile ja wora nyiru do ko nyo so nyo tar kon la no to muniga se do nyama wona mu wora nyi diwe basazuliwe ser mi kwana meme ayo nyi kuju ko ni ji na sheme ni choyi ni kina joni ko nya so ni ji tabani ci chimene wore mo mi chimo no wore ko nga ko ndo ko wono muniga so chi ni cho kina ci chimu libi ci chimu wone o suni kujura ni nyeme ni ci chimene wore ta donu mu ser mi kwana me ayo nyi kana jala wone ne biye no fa volomo o mi je glu wone ne glu mi ta donu mu o blu nyi do nyi ngotu mu wone ne ono jani li biye no pia pilere tamo o blu ko ni de mo ya ndo gutu ko pilere so woro po mo sana la ba se no aba se ndenu da bima yonyo ya bimere waga kulilo chindo yonyo no wado ne yije emi yirmu emi ya woni je na to vote ngane ke jemni ya je ndama me blikonde yilo bimu bo chindo yomu sana la ji kurmu no aji kur ande bibe ocho je sabaru mu woni nde mo woni no yono no bi simeo sawadu mu so gutu jontan o ci je sabaru meta dunu mu wono yalso woni obli libiga kulini ni ono yalse kunga kuto chini danyo mo ben eta dunu mu wa ayo ni danyo me meta mugala woro mo obli ni kun ya wonyo libiga kon yala no ga sabani ni libiga kon yala no wo mo la ni o tar ko matoni se loga ko woni anwa de yele ke kamo kan to dunar kan to li so woni o mo wore ni yalo wo danyo memo aci chini ni do gubli mu obi o patiste pielo mo obli ni kon wonyo so woni o je oni sabara mimo oni li bi ko kon ilan mo lo nyele ka kantor le so wono vore oni kontra komatoni ngor mi yirmo bi lu cin do yo la tun se li mo mimo blo nyo ono na shile ndo bi ta do ko bi cin do yo wala tun mi meta do mo so blo ni bo se ga kulile tanga mo lo ga ko won bobura ka ni yalmo le mi ko ma ci mi yo nyere mi ga kullo blo ni ono yal so wono ci do yo lo la do yo chumo ono ya so konga ko me wonero to cinere mi ga kulile sho kwana mi yila a ci mi yo ni mina go woni ne rozini te kondo wer wazuzini rezeba o mi yo blu ni o wunye dende abi go woni na yo nyi li bi o pati o pielo ni bi o patiste pielo de dani mi o dinyu ta wori nyi duye bla ne yanne so yo nyi wunye o go wona pa nyiri meta do la wori meta do mu seli bi ga ko no nyiri mi yo mu glu ko no bi ni africaine mo francophonie nwa esasuni union européenne ya o mi no nyiri meta mu yo so modon so woni oblir mi ga kulile opaseni ni gluko no nyi do nyom yo mu ne o tabre kina do ni shile muni ga e do ni shile ndorliya o wona ja furi sabare men pampare oblili bi modon so woni o to vo checher mu tan la misri na shemo wore memo tan dagi na blewo no sabare me meta do no yuwa so po tu bu jonten ene ya o seniwa o wona chi je sabare me meta do no we so gutu je seniwe mu oblu ni ogono yalmo wono ya so lor konga ko la no tomu ayo ni lo mo ni nyiri mi yumo mi de li bi ko pielu bi o pati pielu bi o pati te pielu de bi o modna so tuntunu mu o mi ga kulilo to bu jonten ba jadon ogutu la bo jadon la o tuntunu mu o joroju ko nde doglu mimo ono ya se o woni o chi lo ga ko lor konga la no tomu sebere mi ta dunu sho kwano mo se ore mimi yirmi to bojo ton woni gono worere mimo ono yal santa ga jira blo nimo kon yal pampane remeta mga kusho kwane achi chimi yoni blo ni ono yal so chi jana yene ene ya bie o pati pielu bie pati te pielu bie o woni ne ya o bilibi bie na forcho libi bie o woni na la photo checher mu ono yal se ene ya ni du yene jan yene o go bolmuwa ore mi chi blo ni ono yal tunure mi meta dunu muti sachi chimi yo blu ni rozini kondere rozini la polibini e jandara me game ro wunyo me rapowe obiyila ogo chimi yo nyo la bojo to jando domo o awuno me o chedoyo o wono ti muniga se kongo koto chene le mimi yirmo blu ni o wunye dende sura ne meta dunu no kwe wala mo tuntunu me meta dunu mi yila o le mimi yirmo sulu blu ni te ono yalmo pia pielu pati pielu bio pati te pielu mu te ga kulini ya wono piamo o so wono tu
donyo mu wona me pampare se oye o ka nyelu ayo nyi de dani de ya vola bo wore vote ya o use chemu juo nguzu juo o sa no nyi mo so cherlo mo metan ya mo eja mo me ani yalmo o me ya cher ememi yemo bluni o wunye den re me ga ko yila loga ko wa wona mi vo cherte ba me yallo mu kan wona nyi mo so nguzu nchelo mo ntan yalmia tana la misuli na shemo wanda ga na blo ni na sopa ko jura ni juru na shero wore no mo ayo ni minisi mo ni ni bio no ni no dolmu yita do no bi aruna kabore mu mino wore ndango wona muniga so wona o chere mi ga kulele wona reyu puni seli wona lwaru yu ayo nyo otobre china ta do mu ogo vur china dere mi mo glu ko no bi yu mo vur dere china mi mo ono mo blu se loga ko ka wona meji woni taba ana wora do so mu ayo nyi ni choche ba mna dol mo no bi to masankara ge anwone no mo wore mi ni yanin bli lo ko se ta no wore mo sa jirimi ta no se mo sa wona zurmi aka wona ba pia konkwane ya wore mi mo sulu bu ni prinyi anyi uwe mu amo chemana jojo wona na ewe wore mi yo tu bu ju ton wore nyi ola mo na vurkena mi mo so wona ka bli libini loga ko go madna so wore na ku ju ta dunu mo shokwan mo so sulu bu ni ku ju mi mo o ku ju an nyene ne wore mana madwa san jiri mi mo wore mi yo blu ni e go na mi cho we mu achichi mi yo nyi rejukor reja dene so blu ni libina shota ya otore ta dunu ya wore mi yiri mi to boze liwo national la jonten onye toro ma wore me muniga so woni okore ko ni mi ga kulele shokwane ni mi yiri mi to bo jonten mo bio no twintuma na ri mi no wore ku jura na mi mo de biwe ono pia so wono okore ko ni mi mu ga ko o ga ko to bo jonten la jando do onye toro ma wore no so wono okore ko ni mi shokwane eneni yemi osulu blimi ni o wa pia jaulu ja mi mo ogulu ja mi awone ese chili bi ko no wore ko jura ni mi mo doyu ku jura ni nyiba ko mi no wore mi o chere mi doyu so za wono luar ko ngene tonumu sa mi kwa ni mi ayo nyu blu ni te ono wore ono ku jura ni mi no wore mo so china mayu na mai mi mo so wono luar nyu wono mi so lo nyu no Burkina Faso chowa no wore mi ta dunu mi wore mi yero ministry jonte jerndo mi ga kulele o mi do gluko no bi iyo mo am libi wala ci doyo ci jabama o mo wono tu muniga so woni o kore kon ati ci mi yo nyi mbli nyi gane ta no so eta domo remia yo nyi libna jojo ne zirimi na shene choche bam gonu zirimi gila o za suli me kina ma yo nyi ne wore no Burkina Faso chowa semblu nyi ndana ple wa wona zara mi no kwa biya kam zisi shiba no zumo je no kwala no wa wona zara mi onya kam zisi se memo ope osuna o memo eta domo ne sari mi kwa ni mi oblu nyi gwendo ami woni ne ndo turu kwarita wa wona china mario okuno soja lo nyo no Burkina Faso chowa roborene ten la mesuli na shemo da gna blo ni nyikana bi woni no mi valna mi mo o mi je glu woni ne glu mi mo me no tindo go woni ogutu puri nyi do nyo woni no ya foni libi obli woni taba no ya ndo gutu no piele so wore opomo ememi no ayo nyi do nyo go boalmo oko wono be sakana be bi ono so san yuli jisindara jer jisumo chindo yu wala wono ko obli kon de ono yal se lui bi wala piele ko mu wono woro mo son mi kanane muniga so mi tumane me woni refu yenu mo se ni mi chichimi ya je na no foten gamni ga je mo ni jemo ni ya woni ni jandan na mo woni blu meta dunu mi yenu mo mi chenu ma chili mari yaro bon ne kan que Clinton kan depuis 2015 aya ne kan que Clinton ne zan bene na les deux politiciens ba bena la se bi jom paleta ne que forum ne bwemba bene tu aya no en tout cas ne me confédération Canada ne la se ba sanbe a chef famille rurale be ne wule ne be yere na sha in me wule ne vote be bo mama yene mo wule ne ki be na yo ne tu bo bwembe no be kana ba e kana ba te be ne ge climatisation ale ba ka be vru bo me Canada yi kuma be yere kan wule yo men ne kanta aya en tout cas be tie ne kontete me ko yi ku be yede kan le lambe bo bala gese vara change me tere gese vara ne so mbara ne tka ale bo wadi ngu be nivel obu jombo bujiga bi me yire ne me gouvernement bo no ko ne o me yire ba fond aménager 30% bi kana bo kana de jeune bene
mais le lancoule bi jiba pana ba ko yi li abate chance commune donwa baba pin commune donwa pin ko de commune donwa pin commune na mena jana zike na ko tebe na hwen ko yi manifeste ne kamu dine manifeste famille rurale ne jana wa en tout cas de yonule ne wadi ne me kant ne kanatine bo war ka kama kane ni vala ne bi jeka wala produit mu yina mena ta ne berba ne wo la ne ko wule ne il faut se kanata na ba papa bore se ba vala ba papa engrais ba papa ngwamama ngwante ne tuye be l'état subventionné be ya jombo ngwante ba ka baba pia kana quand te nia bi be jon be tembe die to ba gabdu ko mi yene ne ne fa ne ka klete ne bon journaliste ba ne ba ne wo bla se san ba se ba jon ne karate ne pa ko yi bar mama ko yi ministre ba ko yi président ba l'état ne pia palete se ba yi be ne voter pale wa mana di palete se loire de kan kanate wule se ça zé et kanate quoi un zé benenia palete wa vie mais ne vra ni voter ne zé on benia palete nga avança yen so ne to ne bana bana buemu ne buemu ta ko de wule nwe ne kan pia ma wana ne kan de voter ne pomo parce que bo wa kana yaya kana wa ya be yana ne kanate ka ne benda mbava na bo anvele bo wagone ngende to tane yimu batane wato ne tientan kade ne vele ba ne yoni wole be ne bon kle avene ne vecho ko to ko nule ne wa information men ne gedi wa barada daba bunu beso ba piasa kantete yaya wondi ya dem barata ten yo kan dan ba piasa kono yaya men ne ge mpia be dan we ne pia be dan na yen ba ga onen no fa ko ne pia na o pia ba me ya amendo ne akani ne do na bara ni na iPhone na ko ayazeni ma ne get na ko ba yazeni ma ne kyan yo so we ko mi yire ne bo journalist ba se ba san ne en tout cas ne karate be wai yi non ma limama kolokolo on bo chok radio bo chok radio o bo chok tele o wanda ne na sonkolota da ben na ko anye ta na meta dunu munda no comme woni mblimu sene wali tanga mo no avu mero wa ta dunu ya bibo chindo yomu ayo nyo go bimu blu nye bimbinga ko minuto jondo yo bli wi nye bero woni ne jo yeni china na emu niga sa wono lo kondo ma woro mo sembe sa oni chichimini ya jena no futenga mo ngi jemini ya jendo jo mere ya wotenga mo no achilimu mi woni blinu atabe no mbulumu se no machili lui bazimu lanaga Burkina tana merwa pula merwa izonya do depuis là wa koto jondo yo o no conférence nationale de décentralisation yela o toranya do état dono bien ko ne jone ne daldouan ou bien wa le tuejal le ministre d'état monsieur Simon Sawadogo bien yene ne jal gouvernement pula ne jal premier ministre le journal général de Nampou. Quand il y a bien qu'à Zouzoun et chez nos communes, bien qu'à Zouzoun et chez maire, bien qu'à Zouzoun et chez conseiller, Munega, Tung d'Erbe, Korzal, Ogogoy Kourji, Senibli, on a gouvernement, on est chez nous. Or, mais Zoumara, nous tout jeté, le Tchédoy, bien qu'à Zoumandare, ayo, depuis 2009, on a aux hommes, on l'a pas. Jenna on l'a pas wono commune wane on bien transfert de ressources et de compétences rébli yawo kukula fin de retour mais c'est emi zamo e gonde ministère wa ko au port mi wono ne général maire wane jala wona o job pula ministre de l'éducation nationale MENAPEL ministre des infrastructures on a joué poids on a joué paix ormia le tolwal le bi premier ministre c'est un chili remeyo so munega go tum so petunu konuane go wora la po so pe wora tuto commune otumane le ministre des finances o ma so pe wora wono chen commune wane c'est au couteau point ja commune ja la wona
au contrôleur financier au mieux au niveau de redo double ce que ouais au Jésus n'andère contrôleur financier au revoir voilà qu'on tout bili premier ministre et celui ailleurs dans le bini kimi toi on a bien la Covid-19 écoutez yumo l'impôt qui était moins taswa qui était moins tout le monde chichimo que voilà notre commune ouais ne bili no ko premier ministre ne bili ce gouvernement de Chine tumana nye ko mi ayeno tu nde shewu sa juli tumana ko tuma nde som suluno nde no to do lumu ne ko ngal nde impôt no nwemo dubusu mo taswar me ko yakate yi nde rege manamo ce gouvernement de Chine au binu neige ola no budget Burkina pour la budget tenchu so o il me yo so monega budget 2021 écoutez la tenchu so lycée commune wayo monega wa chenwe on wono to mane binin bamo ayo timigi du kurmo o binuwa o mero ko war o voyage dépense wana juro wase nya na ofonu tutuma o gomana binuwa ne nyere met dépense wana c'est ni chimi yoso ni chili tondo de man maison ne commune wa ne lumbi se ne kana na daba ni nyana no sunana e me sewa monega ono sajuli monega no nyi kuju monega to tuma na nyayo maso tumo or men na gomana e binuwa or ma ko no to bili premier ministre monega nwa ne gishi ni zasata tumo ayo ne gere me bili o mo ma mbilire o merwa chichi da ben dana ba kwa sani go ya chal go ni go jandane da bi mi wonen blinu watawe go suli go mo no wa chili go bi bajement Remia Djilana nous dit le premier ministre de ministre ministre de l'urbanisme, ministre de la santé, ministre des ressources animales, ministre de la construction des infrastructures. Au moins quoi Jotin, le bili doit congéger. Au Chili noa, ce premier ministre on connaît, on mentionne wa, mambili, George Bam Chijimune, monaga connaît, Zader, que on dana follow. O church bam chichi buna silence rock Christian Kabore ne tun jotin inkin injo maire pula nyine ndo ministre wa ndo gouverneur wa ndo député wa ne nchilinu wa ne ko jonu ke bilimo kongan manama zajatadmo ayo ne jeune conférence on a bien conférence nationale de décentralisation weka e o tun debe on a yape ngono de Wilson c'est mais tunu même de der du de binu du tunye oui, on a bien un processus. On remet tout le monde, nous sommes président du Faso, nous blimo, nous sommes descendants Géngena, on conduit à Tchen. On conduit à Messénou Chona, on dit pour nous Mbili. On conduit à mes pères Djen, mes pères Mono, nous devons se mener au Founine. Nous l'umbisi, Burkina Tanapla, l'Oako, nous devons c'est un Jondo Wunyo, nous devons Wunyo, c'est un poste à Julien Ndurene. On remet le gouvernement que tu as. Le président Chichimo, son excellent Robert Kitoko Mbilwa. Mais c'est nous sommes dans le général Wama, bien gouvernement Pula, bien partenaire Wacho, ayo ambassadeur Américain, République fédérale d'Allemagne, ambassadeur Yawana, nos partenaires wa bien on océan Chonmo, Yocheke. Nous oublie au terre maire wa Bilimo, terre président de Faso Bilimo, on chinerne, on mentionne un président de Faso, on mentionne un maire wana, on s'est nous gloune, association des ministères du association des municipalités du Burkina, on mentionne association des régions, on mentionne nous communes wana. C'est au yé qu'on doit nous dans le général Watimi que tu es zunu amo ayando sa juli insécurité mignene orako o konyi o ma ko nugo nous jona ni bli douane c'est sécurité da dumu yo monega gouvernement moneko eko somse e bli eko mono monega nous on ni chili sécurité muso ayo maire na julo na ko tenena remet chokwane ni député wa de la tenena remet chokwane e ko ndo o yo na folo choyila Remia, le gouvernement Rock Chichimo, le président Jonathan Mbili, on y ira cognini, mais c'est un gouvernement Pula. C'est un Mbili Merwana, on a un Merwa, c'est ma c'est Merwana, mon gars, on a tout le monde, Binana Bama. Davendana bokwa ta ene jeune la blusa deren di ke tu prends chocolat akwana no akabe juntani janda ba no ketebano no ni ble muniga ura lo kondene ura chone awaza ye jana pani jido ama samoro kwana o mi ketebano no mo bli odabiane abachi anbana
madonna la ka fo selinge wonde jaga na ko ki ber men bata ji masbi kana wa bola wa ko kala wa ki ber la ta wa de se wa dogun ya la wa ki ber la giga ande boy wa dogun ya la wa sa ko kala akon pe ka wa bi ko ni ko peta na wo jona la obele kibere men ko kala bibina bende we wa mi la wa vote boke wa pani kadro ya la nke mu go nke chone wa Burkina Faso tele vote boy mama be to be wa vote bol kel bola ayore so mbora na mi men ki na wa zaman to ki na bola vote bo pinan so vote bo wa mi kala na bola na les ko ngule wa do gon ya la ben ke seni janana we seni jana na bola na les ko ngule wa do gon ya la wa jima se bi kana ben ke lendi pinane wa les ko kala amin ko wa men mona bola ne menemi soko mi menni ke pala menni ke opposition ko ko wa zaman tumane mama beto en bola ngo no do se one mi men be do bo kan ko so ne de ge be wa bot bokel gana wa gana embe men bi ma auditeur be wa min kala na bola na da les ko wo kun ke seni jana ne amin ko wa men ma ne yana nya man se mangeli me be wa esperen kala tuma bola nda nyata nga gana min wo min no wo ntoki seni jana wa vote bon so kala nga gana be wa min kala be non toki guin power be magele vote bo guin pa be wa vote bo pina kala ma be la twa na bola na le soko na bemba bo go na ngwa no da sone mi men ne ke pala ke mi men ke opposition na ka wa zaman tuma ne be le zefiran jabre ay anya ma senje ne men ne ke opposition ma senje ne be wa no kala da wa gana nyana jana la mama be twa en bola nda ka be wa min kala ne da yi wo be wa vote bon so kala ne ngwa na be wa ji kala be anya ka pipir ba ne be anya so borane be le wa gana nyana jana ne le ko beratwa sentuma ngwa ka kun ngwa no da be wa so kala be wa min kala no yo mi fo pala na da espère QC ben bi ne no bo gana pantuma ne jige be wa ji kala gana be wa min kala ne yar nya mata ne be wa ji kala sentere nya ma ji kakane a gala sento an yi wo be wa so kala gone nge be wa min kala njime nya be wa ji kala be ka gwa mene be ko do mi men tuma bola opposition jana na mi men ke pala kon ko zaman tumane nonje atala wa pali do so kel wa pali sendo na ambola ke ber so ber ko wa min garan la belen ke wa gouvernement ni na jana ne yana nya ma sa na la ko bela union africaine francophonie jana na ke union européenne jana wa min kelan tumane ne bolan gwan ka kongo ndere be wa jikal nye mam beto wa octobre mo la wa fo ba wa pina seni jana no bola anso que minen tuma ke nan toki na jere be wa vote bo wa novembre mo la wa fo pa ba wa pina belen ke be wa ke ber kala bibina ne wa sa ko pela a kompe ko wa vote bon ke ni di wa ganan yorbo mama beto be wa vote bo kala bien ko so mburana wa sa ko kala uso nyene ko ke boro bele membodi a donwe a jim vote bo kala wa parler bele Newton Alpha Bari alankun ke politique nyana janane ko la ko opposition janane wa zaman tubane ne uso do ne gata na sumba kun ko pe kan sisa bi wa sumba kun kala mana bura na la ko na ngwa no de sawne bi wa saw kala anye man duana bi wa dikal nya ka pipir bana ko wa ke o pe kan sisa mama beto wo be yiji vote bo men la wa gan bi wa vote bo kala bula a kompe somborane wa zaman wa yiji wa pali belenke bi wa gunu wa dogon ya la bi wa min kala tuma na bula na da gata na tasewo belenke maître Sankara abuje gona ayanya man santa sebe ka mama na ben ka to wa vote bo kala zena somborane mama beto papa je na yema zefiren jabre ado abuje gona ayanya man sen fo akona agala ensenje na bi wa nonje kala wo bi wa nonje le wa gan nyana jaran ben selesi bi la to ensan ka ngora na no bula na la ko na ngono de se ona bi wa jikala nya wo nya wa pale mi men don ke de bi wa jikala nye don yar nya mo wa jikala ensentle nye ka pipir bana tele nye pipir bana mama beto bi wa vote bo kala bi akeba papa enje wa ama mi men be wa gan zaman tele boy bi wa min kala ben bo ambola akien fo kone zaman bare musodo yo ko so bo paraganawa bela to bi wa min kala union européenne union africaine ko na que francophonie danane wa gan nyana janane
wa mini kala tuma na bola nan gwa no da wa saw kala ntele koile mbola mbo waji kala nya ka piper bane mam beto wa gana bola gwa yinya la wa voto kala bonyene voto bol do chu berne seni jana wa gule jana ado bola afoda be wa yirti ke zamana le kwa gana nsena bola ne be waji kala nya ko mam beto wa gana bola agwa fo ko la be wa voto bo kala chu benke ber wa voto bo ke wa pale nta yoromboy wa gana wasa woko kala uso nyana ka wakibaro bele men ko sisa be weles ko men ki lo men ki boje wa lo men ki tanzania lo men ki wa kono ne ben wa pale ne bola na journaliste mi ko soko wa dugun yala o ya wa dugun yala gunu ne bola ne wa kibaro ko le mi soko mama beto embola sumba lo men to make tanzania lo men to make njenu gonto dinyen sumba be wa lon kala wa pale akompe wa voto bon kanaji walon kala wa sumba mina wo ko wa mena ne yen nya mo benga gana walon ton no mane tambu wa pali joma dana wa pali dara wa pali mbesiela enjinya woron pie mana no bula bien ko sombora na wo bula wasa wole le biye obi bala ne yen nya ma lele wa voto bo ki ale sur ne sen gwana le ja wa candidat mala ne yen nya na be min wo me mki ngana nya na bo ndo na yir kwa lo ne bi wa jen kala nya wa onye wa pali sen yen nya ma le sur kala ki tane sen no nje giga men wo atale bula bien ko sen ma atale do ton kana na bula bien ko bala sen salen fufu ne ke ber ko le mi soko a kompe ke bi ko ngana ne yorbo wa voto bo wa pali mbula mboda candidat ne gema sen wa gala nyana bo be na bula ne ki wa voto bo ke je kebie novembre mo la wa fo pa ba wa pena mo bula ne yir kwa lomle inge lo na nanje be ka mamene ciment ma ke mi gon sila ko pe kalon sisa mbola be wa sin kala njenya la pa sombrane bela ne yernya ma be wa nanje kala ke sendwana nango no da sawne ko le ke be wa candidat kala tumane en la kwa gana be ne ki ndon bola nyama sento do ko be wa lon kala mala be ko do campagne bi ko ke ma sendo na yi gwa gone campagne be len sene ke gwa mene ato an sendo no lola an sendo na ndon mi go ndon be wa sikal sa kan gwa ne enjinya gana somborane be ko do ma vote la bo ko président men ben tele boyen kwa abele jimenye ma sendo na yi gwa be wajikal dola nan gwa na la be ale do ko lola wa be to lon bola ndon ngwa jinya somborane ndon bola mboje gwa wa gana wa nanje si ne wa gana wonye wa si wa pale benke darwa kibar kala wasa wa kokala wonye na ka wa kibaro bele men ko kala sisa be wa gana wa mambizana wa mananti be wa pale ministre men ki yoboy wa pi kwa wonye wa pale benke aruna kabure ne woye abola kibar ko le mi soko gunu wodo gona ayanya mo yomo ajana mana bola na sumba na yanya octobre mu tuma gan pantuma ma wo mana karona jene ka gan ka don ka gurba ko be wa si kala la kanya zamane ka sendo ka do pie man bi jana ka den don ka jene pie man tuma da jele ka gurba dala balatwa be wa minin kala lesko ngule kala wogone me men tuma ki piko wa pale ma beto piko bola wonyene na yanya ma shema na be wa lesko ngule kala wo na alebu ma beto ngaga na ku mbe si o si ananzane wa ganne man bi wa pale mona wa pale be siela ngaga na be wa pika be man kala be la piko gwa men wa pale belanke atwa na be wa lesko ngule kala wo man shema ngele ngugur bada wa Burkina Faso gwa manamala be wa gugur bada kale ente zena ke yirgi gan to boy ko wakibar ko wa bienne tortuma ne mamon beto en bola nya zamane wo douane mamen tuma be worona zena wo jinga na wo ba man kale wo dajile be man bi no wo bi be mona wo belenke ministre ya nya be wa bi ko kale an bi ko golela sango en santele gie en ba nya ba golela ba wo man wo zena wa gana be wa man kale no sokon wala minin don douane be wa jikale nya be wa man kale menji yi ko gwa mene ndo ben nan saka gwa mene ndo an be wa yir kale nya zamane mo jeudi pena ben ka biene wo do gon yala entele wa Burkina Faso wa marka je wo jenu manangana ma mona wo mona mpi wa pie ala man torla won jene wa bane be mpi ndo an don be wa man kale manan zena wo jenu Burkina Faso ne ma bele dambi e berwa jikeli wa nsema yo boy mama be toy ya nan ka boyene ke sankara wa bi ko le ne yan nya wo do wo jeni pie mona wo
tana wa president du faso ana gel ko atabe wa monan kalen we pelpelo atwa wa burkina faso min tuma tabe wa monan kalen we man semen gele bi wa dikele barka bola wana mona tinya wa pali kwara dinye wa pali kwara wa ma wa pali mama beto e bi wa dikele mbola nyana ngwa nala o jeni burkina faso wa piemala dije tuma bola gugur bada be alla wa klasi nyana yala anka boyene ntele boye wa nyana wa klasi nsho mona ndana ngwa o jeni pie mona ala be kyodo ntele triko nzane ka o jeni pie kwara tiene ntele jigi ganye mama beto e nya zamane woron burkina faso wa bula o jeni pie mona ho benki ber wala sko ngule kala akaba o dogon gunu sa wo kokala o so nyawo bele ke bermen ko sko kala ben we dara o jeni mbolo wa panne be wala wa gule kala wa ministre wa ministre benke Stanislas Warone en na bola gunu wa o dogon yala no guguru bada be wala wa kala a gele be wala wa kala tane men sana ba din tumane minen wo minen na darawe njerin wa bolo wa panne belen ke be wala wa gule kala ne yananya mo UNESCO jana na boda na yir kwansala na yananya matana tin yanan dare na sar bol gana shauki ne nan daran na sar bol gana sa classe boyna fo classe da daran penso njinga sena benga gana ministre waro yanya o jenum bol ki o be bol men pi min ginya tamba be wa dikal do wamba bele nan dare jenum bola wamba bele ne shauki kan jenum bolam bele ma bele yirtila en serna boyla ne gele yobo gana akompe wa biko no makane tane busu covid-19 fo anno mala wa gana be kyodo zo non to yobo gana sama bela liana en serna tasiye we be siela ba men tuma ke zo no to yobo wa gana na classe nyana classe kanata en serna bo nyana kala non to kin classe ni serna serna usiro tasiye wo en bele siela men tuma ke ndare wo jenum bolan gana ndon bola mbe wa darakel wa akompe be wa biko no man kalane ba ambo bena busker wa pani man sendon tasiye wo be siela ala be wa buskela to wa gana en yir ko minin la anto be wa darali wolen kala na ndare wo jenum bolan gana wa gan tumani ndon bola na ndara wa abula awonyene bala be wa lawa gole kele Stanislas Warosa abula gur bada minen tuma ke wa Burkina Faso wa ban tumane ne minin dare wa bolan gana nan dare shauki gana ka wa bolan na bola na gugur bada be wa minin kala la nan ya salo nse men ke ne jissumburnya na to wa min chananta bela na o jenin pie bolan pi bolmen tuma ke mpi wa Burkina Faso ne minin dara gana benki ber wala wa gure kala na bola na gugur bada wa dara o jenin bola wa pale o sa wo kokala wala wana ko wodon la wake bura men ko sobe wotule ko kala adon we mena jana wa pale bo wa menin kala non bolon do mala ko me men ke wodle dui ben ka wa monati si jana ne belen ke be wa les ko ngule kala na bolon do mala ko wa ministre ben ke Sheriff Sini abula be wala wa gule kana abula wo gugur bada be wala jakala be wala wa kana ko pe ko wa mena jana semene ki yobo wa nyana so pa wo nya wa pale ko wa bola ke na sar bola na bolo na popo pia wo yo popo bia pa ke bia kusela na ko wa monati si jana la ben ke gendarmerie ko ko police ni semene ke yobo to lon ke biko to mane ma on beto en bola watama belenke be wa biko kala biko gule ba Sheriff si abawo be wa popo kala ngone se ya bola foda mena jana wa gule jana na ben ke Stanislas Warone aya nyama be wa domal kala tana manda pa wo be wa monati si jana kala jinye na ma bola wonyene sene ma pa ba wa nyi ma classe nyana ndo mangeli permanence nyi ma se non to gwanta yo bo kala nta ta shewe wa gan wa parlement beto yo bo wa gan bola wonyene asoba wodo ma usido a pa we mentumene a yir ko mentumela wodo won konko ugo ko o bola ngo ko ngo bolo yo bo be wa monati si jana kala wa zo la o bolo yo bo ngara bera me be wa popo kala me benga gana be wa jin wa le kaki classe kyom bia pa que bia pa que pa bien na bolo na le tan wa Burkina Faso ni be wa terrorisme kala wa parle busumar ke ben ke covid-19 ne berda wa ne beltunu wa monati janla mo ne yobo sampar nyana wa examen wa bigo ke wa pale man jerman nyana len shaw len gwa centre men to be nyana ndo na examen zana na no kwa
jiri jana ka ndina mana ko be wa min ka lan para no ko be wa ban ka lan ma be to ba nyana examen bula bien ko me ben tasi wo bel tuma gana ndo an kan ya salo ne ndo an ka do malle be la to an sen be wa popon kala na bula nan gon kongo misie ne classe nyana ne ko ne kan sen goro ne na bo no war bo ko na wo ka ko wo yo mininyo manangoro ke bie sorla na ko be no be wa popon kala pini mama be to mbula ndo mala ko be wa monati jana kala mana ben ke be wa popon kala mena jana na bola na ko wa monati jana mala ben ke wa gendarme ko aploseni mon bola ndo ngwale ndo bola na jito wane yobo wazo ngana ben ke terroriste ne wasa wo ko kala mo jona la wa pelo wa kibar yin ke kana wasa ko kala ko pe ka wa bi ko ne ke semen ke nyata kan to ko wa fodi kana woni usi do ngala wa ko saka wa kibar ko sana be law golili ke fo barka ti lui le yi wari